এমনিতেই তার মন্তব্য বিতর্ক তৈরি করে। অতীতে সেই ঘটনা কম নেই, এবার ফের বিতর্ক। মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোনা গেল লোকসভা ভোটে মুসলিমরা কেবলমাত্র কংগ্রেসকেই ভোট দিয়েছে, কারণ বিজেপি সরকারের উন্নয়ন চোখে পড়েনি তাদের। তবে এখানেই থেমে থাকেননি তিনি আরো বলেন, হিন্দুরা পক্ষপাতিত্বের রাজনীতি করে না, কাজ বিচার করে প্রতিটি দলের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে তারা। মানে মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুদের ভোট দেওয়ার কথা বলছেন, এবং মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলছেন যে মুসলিমরা শুধুমাত্র কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন। এবারে ভাবছেন হয়তো যে আমরা কোন মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলছি। এবারে আপনাদের বলি, যার কথা বলা হচ্ছে তিনি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শনিবার 22শে জুন গুয়াহাটিতে বিজেপির জয়ী সাংসদদের নিয়ে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই উপস্থিত হয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি অসমের হিন্দুরা পক্ষপাতিত্বের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না, কাজ বিচার করে ভোট দিয়েছে হিন্দুরা। তবে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় রয়েছে যারা উন্নয়ন না দেখে 100% সমর্থন করেছে কংগ্রেসকেই। তিনি আরো বলেন, অসমে যদি কেউ সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করে তবে তা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়। একটি ধর্ম আছে যারা সাম্প্রদায়িক, অন্য কোনো ধর্ম এমনটা নয়। এবারের নির্বাচনেই তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কি বলছেন তিনি শুনুন। আজি কোনে সাম্প্রদায়িকতাবাদী করে? নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর বাগবরতো দেখা পাব, জনিয়াতো দেখা পাব। যিজন মানুহে মোদীজিয়ে দিয়া ঘৰত বাস কৰে, যিজন মানুহে মোদী দিয়ে দিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সহায়ত বিজুলীৰ পোহৰ লয়, যিজন ব্যক্তিয়ে শৌচাগাৰত যায় মোদীজিয়ে দিয়া শৌচালয়, 10 তাৰিখে বেংকৰ একাউণ্টত যিজন ব্যক্তিৰ ঘৰত 1250 টকা জমা হয়, সেইজন ব্যক্তিয়েও ভোটৰ কেন্দ্ৰত সাহসেৰে গৈ কংগ্ৰেছ দলক ভোট দিছে, নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিয়া নাই। সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ ইমান চৰম নিদৰ্শন আগতে কতো কেতিয়াও প্ৰকাশ হোৱা নাছিল। আপোনালোকে চিন্তা কৰক, যিজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালে এটকা নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাইছে, যিজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালে মোদীজিয়ে দিয়া ঘৰ পাইছে, ইলেক্ট্ৰিচিটি পাইছে, ঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তা পকী হৈছে, স্কুল পকী হৈছে, সেইজন ব্যক্তিয়ে বস্তুৰ দামৰ কথা চিন্তা কৰা নাই। সেইজন ব্যক্তি আন একোৱেই চিন্তা কৰা নাই, এটাই চিন্তা কৰিছে মোদী হাটাও, তাৰ বাদে আৰু একো চিন্তা কৰা নাই। কিন্তু হিন্দু সমাজ ধৰ্ম নিৰপেক্ষভাৱেই আমি চিন্তা কৰা নাই মোদী বাঁচাও। কোনোবাই মোদীক ভোট দিছো, কোনোবাই মোদীক ভোট দিয়া নাই। কিন্তু বাংলাদেশী মূলৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ৰাজ্যত থাকিলেও পেট্ৰলৰ দাম 300 টকা হ'লেও তেওঁলোকে কংগ্ৰেছকে দিব, কাৰণ অসমখনৰ ওপৰত তেওঁলোকে অহা 10 বছৰৰ ভিতৰত অসমখনক তেওঁলোকে দখল কৰিব লাগে, সেয়ে হৈছে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। নিৰ্বাচনৰ সময়ত এর আগেও একাধিকবার এমন বিতর্কিত মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে। তাকে বলতে শোনা গিয়েছিল, আমাদের দেশটাই হিন্দুদের দেশ, যদি থাকতে হয় তাহলে হিন্দু হয়েই থাকতে হবে, এই দেশকে হিন্দুরাই তৈরি করেছে, ভারতে থাকতে হলে হিন্দু হয়ে থাকতে হবে। তার এই মন্তব্যে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। গত 10ই মে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং এর প্রচারে এসেছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেখানেই তিনি বলেন, আমাদের দেশটাই হিন্দুদের দেশ, যদি থাকতে হয় তাহলে হিন্দু হয়ে থাকতে হবে, এই দেশকে হিন্দুরাই তৈরি করেছে, এই দেশকে হিন্দুরা তৈরি করেছে, তাই নাকি হিন্দু হয়ে থাকতে হবে। যারা সংবিধান রচনা করেছিলেন তখন যদি তারা সেকুলার কান্ট্রি তৈরি না করে হিন্দু দেশ তৈরি করতেন তাহলে আজ ভারতও হিন্দু রাষ্ট্রই হতো। আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে চাই। আমি দিদিকে বলতে চাই, হিন্দু হওয়া কোনো অপরাধ নয়, গৌরবের। শুনুন সেদিন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কি বলেছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস ने
परिवारवाद का राजनीति किया। दिल्ली में राहुल बाबा और प्रियंका जो करते हैं, यहां में ममता दीदी और अभिषेक को ही कर लेते हैं। आप लोगों का आज राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, कोई आप एक दिन भी नहीं सुनेगा कि ममता दीदी बोलेगा एक बार मैं राम मंदिर दर्शन के लिए जाऊंगा। कोई मन ही नहीं है, राम में भी मन नहीं है, किसी में मन नहीं है, खाली एक ही मन है, जैसे तैसे पावर में रहना और हमारा पश्चिम बांग्ला का सर्वनाश करना। उनका एक ही मोटो है, उसका आगे और कोई मोटो नहीं। भाई और बहनों, हमें मोदी जी को ताकत देना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है और पश्चिम बांग्ला को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है। पहले भी था और बनना चाहिए, मेरा उसमें कोई संदेह नहीं है। ये भूमि में ताकत है, ये भूमि में सब कुछ है, लेकिन ये भूमि को आज पॉलिटिकल कारण ये भूमि आज पीछे चला गया है। हर बात में आप पीछे चला गया है, इसको हमें सुधारना है, इसमें हमें रिफॉर्म लाना है। मोदी जी का डबल इंजन सरकार एक बार बन जाएगा ना, मैं मानता हूं भारत भी विश्व गुरु बनेगा और पश्चिम बांग्ला भी देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। कोई रुका नहीं सकता है। एक शासन चाहिए, सुशासन चाहिए, एक गवर्नेंस चाहिए, एक गवर्नेंस चाहिए पश्चिम बांग्ला को। जैसे चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। अब हम लोग को बीजेपी वाला को आप बोल सकता है कि बीजेपी वाला हिंदू का सिवा। এদিনের সভা থেকে হিমন্ত বলেন, বাংলা অত্যন্ত পবিত্র ভূমি, বাংলায় বিজেপির সরকার হলেই ভারত বিশ্বগুরু হয়ে যাবে। মমতাকেও খোঁচা দিতে ছাড়েননি হিমন্ত, শুনুন। प्रधानमंत्री जी ने क्या नहीं किया भारत के लिए। भारत का गरीबों को वो बिना पैसा में अनाज देते हैं। भारत का गरीबों को क्या करता है, उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए भारत का सारे लोगों को आयुष्मान भारत का सुविधा देते हैं। आज पूरा विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम मोदी जी कर रहा है। ममता दी बोलते हैं मैं लक्ष्मी भंडार देता हूं। ममता जी, उसमें भी आप आसाम से फेल है। आप 1000 रुपया देते हो, मैं 1250 रुपया देता हूं। আপনাদের মতামত জানান, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করে নিন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি।